बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की हालात वाक़या असासी सूरत हाल उसमें ब्रेक थ्रू हुआ है और इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त करीब है और इस वक्त को करीब आने से रोकने के लिए बहुत सारे जो मनफी किरदार हैं वो मुतहर्रिक हैं, लेकिन मनफी किरदार हैं, हो सकता है कि वो मनफी किरदार इस बार ना जीत सकें, लेकिन मामला चूंकि ऐसे ही हैं और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। लेकिन पहले जरा सुनिए कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और जो उस कमेटी के सरबराह हैं जो कि मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जनाब मामलात को डिफ्यूज किया जाए, सूरत हाल को बेहतर किया जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात हैं, जो गलत फहमी है, उनको दूर किया जाए और साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं और जो सारे के सारे बैकडोर चैनल पे मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पे जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में कुछ बेहतरी बल्कि काफी बेहतरी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। आज मुलाकात की है सदर मुमलिकत से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने और उस मुलाकात की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की गई है और वो मुलाकात भी सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और कुछ चीजें जो पहले से तय हो गई हैं उससे आगे बढ़ा जाए। इसलिए इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो यकीनी बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं और उसके बाद मामलात अदालतों पे छोड़ दिए जाते हैं तो काफी चीजें हल हो जाएंगी। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो कि उस कमेटी के सरबराह हैं जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दी है और जो मुज़ाकरात कर रही है, न सिर्फ वो मोहम्मद अली दुरानी साहब से कर रही है बल्कि कुछ और फोरम्स पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और भी संजीदा लोग इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की, इस सूरत हाल को डिफ्यूज करने की, इस सारी सूरत हाल को जो कशीदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हों और साफ शफाफ हों और अवाम के हकीकी नुमाइंदे उनके हवाले किया जाए इख्तिदार, वो काफी मुतहर्रिक हो चुके हैं। तो पहले जरा असद कैसर साहब का इंटरव्यू उसके चंद हिस्से सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बैकडोर पे चल क्या रहा है, पस पर्दा हुआ क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ काफी परेशानी पाई जाती है। मुस्लिम लीग नवाज को क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, वो एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जरा सुनिए पहले असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं। जो है ना झूठी मनगढ़ंत केसेस बना के हमारी लीडरशिप के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ जिस तरह केसेस बनाए गए हैं बहुत अफसोसनाक है। तो ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ जो है ना एक नासमझी की बुनियाद पे हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हो रहा है। ये सिर्फ पीटीआई की साथ ज्यादती नहीं हो रही है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। तमाम केसेस का इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक जो है ना अदालतों का सामना करेंगे। हमें कोई इस पे फेवर नहीं चाहिए, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि अदालतों के लिए बहुत बड़ा एक इस वक्त उनके लिए एक चैलेंज समझ ले। पीटीआई जो है ना भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। हमारी भी स्ट्रेटेजी है ना, हम पॉलिटिकल लोग हैं, इस तरह तो नहीं करेंगे कि मिसाल के तौर पर जिनको जो सामने नजर आ रहा है कि ये जो कैंडिडेट है उसके पीछे भी 4 5 6 7 8 कैंडिडेट है जो उसको दिखाई भी नहीं दे रहे। और देखो वोट तो बल्ले का है ना, वो वोट तो असद कैसर की नहीं है, वो तो खान साहब के, वो तो पीटीआई के हैं। हम अभी काफी सीख चुके हैं, चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अवाम डिसाइड करे, अवाम फैसला करे कि वो किसको जो है ना मैंडेट देते हैं। अवाम के मैंडेट को अगर चोरी किया गया तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो ये कहते थे ना मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो, किधर वोट का इज्जत दिए। ये तो अभी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तो मुस्लिम लीग है। इनउस्मान डार के साथ जो हुआ तो ख्वाजा साहब जो उसकी वालिदा ने कहा है या जो उसने खुद कहा है कि मेरे साथ खराब किया, या जो उसके पर हबीब के साथ हो रहा है, हमें पता नहीं है कौन कर रहे हैं। सब कुछ मुस्लिम लीग कर रही है, उसकी पुरानी इंतजामिया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं ना, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो किस मुंह से आएगा। 16 माह किसकी हुकूमत थी? इसका भाई नहीं है, ये मुस्लिम लीग का मरकजी सदर नहीं है क्या? उन्होंने कोई ऐसे कारकर्दगी दिखाई? बल्कि इस वक्त तमाम तबाही की जिम्मेदार ये है। मरियम बीबी घूमती फिरती है कि हमारे पास फार्मूले है, तुम्हारे फार्मूले तो खत्म हो चुके हैं। ये मुल्क जो इस लेवल तक पहुंचा है तुम ही जिम्मेदार हो सब कुछ के। ये झूठ का पलंदा है, ये बिरयानी की देगों से नहीं होगा। आप जलसे कर रही है और हमें जलसों की इजाजत नहीं है। हमने जो हमारे केपीके में हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशन दे दी, रिजेक्ट हो गई डीसी की तरफ से। मर्दान में एक छोटा सा कन्वेंशन हमने किया, उस पे पर्चे हो गए, गिरफ्तारियां हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्री पोल रिगिंग का आगाज नहीं? देखो वो तो उसके साथ हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो बात की थी उस बात को, वो तो हमारी पार्टी का नैरेटिव है। उनकी एक अच्छी ख्वाहिश थी, हमें ख्वाहिश को
اپریشیٹ کرتے ہیں. اب ہم کسی بھی صورت میں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج اس کو آپ تنازعات سے باہر رکھیں. قانون کی تحقیق رجسٹرڈ پارٹی ہے. اس وقت تو زیادہ چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لیول فلائنگ فیلڈ ہے؟ کیا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ جب ایک کنوکٹڈ آدمی ادھر سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عدالت کے فیصلے موجود ہے، اس کے لیے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کے اوپر ایک جھوٹی اور ابھی الزامات ہیں، ابھی کوئی کنوکشن بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے پابندی ہے، وہ نہ جلسہ کر سکتی ہے نہ آگے کر سکتی ہے. یہ تو کہتے ہیں نواز شریف کے لوگ استقبال کریں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف کا جو استقبال ہوگا نا پوری قوم اس کی کاری جنڈوں سے جو ہے نا استقبال کریں گے. جو پریشان ہے ملک کے حالات کے لیے، وہ کوشش کر رہے کہ چیزیں جو ہے نا صحیح ڈائریکشن میں چلے. وہ سمجھتے ہیں مختلف لوگ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی سینس ول پریویل. ہم کسی سے وہ کچھ نہیں چاہتے. ہم بیسیکلی چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. -1 تو کسی کو مائنس نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کسی -1 پہ یقین نہیں رکھتے. اور طارق صاحب تو عمران خان ہے، عمران خان طارق صاحب. ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ہم قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. اس کی غلط فہمی ہے، انہوں نے غلط اسسمنٹ کی ہے اور شاید اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ تعالی جلد از جلد عوام میں ہوں گے. اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہ چاہتے ہیں، نہ ہمارا ارادہ ہے. بالکل سپورٹ کرتے ہیں. کبھی بھی وہ جو ہے نا اس کے بارے میں نگیٹو نہیں رہے. میں مینڈیٹ سے بات، مجھے جو مینڈیٹ دیا ہے، پہلے ہمارے پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ ہوا، پھر ہمارے کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا، پھر اپروو ہوا. ہر جگہ سے اپروول ہے. میں اکیلے کیسے کر سکتا ہوں سارا کچھ؟ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ اچھا نام کما رہے ہیں، کیا اس کی کوئی اچھی رپورٹ بن رہی ہے. عثمان ڈار کا جو ہوا، یہ جو عباسی کا ہو رہا ہے، تو اس کیا خیال ہے؟ اس کے جو اثرات ایک ایک فیملی کی گھر پہ گئی ہے، یہ تو ہماری ووٹ بڑھا رہے ہیں. ایک لیول ہوتی ہے نا، کتنا آپ لیول کراس کریں گے. تو یہ اسد کیسا صاحب تھے جو ساری ڈیٹیل بتا رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایک بات کر کے اشارتاً کنایتاً کوئی ڈائریکٹ باتیں بتا دیں اور یہ کنفرم کیا کہ بات چیت چل رہی ہے اور بات چیت کا نتیجہ بہت جلد نکلنے والا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری باتیں بیک ڈور چینل پہ چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو پرتشدد کارروائیاں جو ہوئیں اور اس میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ابھی تک کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ملی کہ یہ پارٹی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ انہوں نے یہ 9 مئی والا واقعہ کروانا ہے اور اس طریقے سے حملے کرنے ہیں. ابھی تک کوئی ایک چیز بھی ریکارڈ پر نہیں آ سکی. اور البتہ یہ بات کیونکہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی گئی اور ایکسٹریم پوزیشن لینے کے لیے مجبور کر دیا گیا، اور وہ جو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں فی الحال. لیکن سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جو میں نے آپ کو بتائی. اب آتے ہیں جی باقی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت جو صورتحال بنی ہے کہ خاص طور پہ اسرائیل کی جو معاملات ہیں اس نے سارے کے سارے معاملات کو گڑبڑا دیے ہیں، اور یہ سارا ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا. اور جنرل باجوہ صاحب کے زمانے سے دوسری جانب اسرائیل کا معاملہ، اسرائیل کے معاملے میں ابھی تک مسلم لیگ نواز مکمل طور پہ خاموش ہے. کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور وہ فلسطین کے معاملے کو جو اقوام متحدہ کی قراردادوں ہیں اس کے مطابق حل کرنے کا اعلان کر چکی ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، مریم صاحبہ کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایسا کوئی مفصل سٹیٹمنٹ نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں، اور اس نے جمعے کو احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. اور جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے کے سارے ساتھ ہمیں پاکستان کی، انہوں نے کہا پاکستان کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہو رہی کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے. کیپٹن مودی نے، بھارت نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کا فلسطین کے معاملے پر وہ کہتے ہیں ابھی تک واضح موقف نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو خود بھی واضح موقف اپنا دے دینا چاہیے اور اپنی گورنمنٹ کو بتانا چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا کے ہیں، کم از کم وہی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، لیکن وہ بھی نہیں دے رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہوا کہ اسکرپٹ خراب ہو گیا ہے، اور ورنہ تو یہ ساری کا سارا ایک انٹرنیشنل اسکرپٹ جو تھا
वो चल रहा था और उसके अकॉर्डिंगली सब ने आगे बढ़ना था, लेकिन मामला खराब हो गए हैं और अब जो है दीगर ममालिक जो है वो सारे के सारे मैदान में आ चुके हैं। मुखा पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में एक हल्की सी आवाज़ उठाई है, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं दे रही। वजह यह है कि वज़ीर ख़ारजा को बोलना चाहिए, वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए, काबीना का इजलास होना चाहिए, कोई फैसला करना चाहिए, लेकिन वो सब के सब खामोश हैं। जबकि दूसरी जानिब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने महमूद अब्बास से बात की है और फ़लस्तीन अथॉरिटी के सरबराह, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों की हमायत का ऐलान किया है। तैयब और तुमान दोनों तरफ बातचीत करवाने के लिए लगे हुए हैं, मुसाहत करवाने के, ताकि जंग बंदी हो। ये जो गैर इंसानी वहाँ पे सलूक हो रहा है, गैर इंसानी वाक़यात हो रहे हैं, बच्चे ख़वातीन पे को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी तादाद है बच्चे और ख़वातीन की जो कि वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, और ये ज़्यादा एक नुकसान है। इवन जो अंतोनियो गुतेरेस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी इस बात की शदीद मज़म्मत की है, क्योंकि इस वक्त गजा का जो मुहासरा किया हुआ है उस मुहासरे को इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी मुस्तरद कर दिया, इवन आयरलैंड ने भी मुस्तरद कर दिया है इस ओपिनियन को कि गजा के जो सबके खुराक व ज़राअत और इस तरह की चीज़ें बंद करने, गैर इंसानी रवैयों पे, गैर इंसानी हकूक़ जो हो रहे हैं उनका जो है उनका उन्होंने कहा है कि नहीं, दुरुस्त नहीं है। इस इवन अच्छी आवाज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम जो हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और एक साइड पे बैठे हैं और हमारी तरफ से कोई ऐसी राय नहीं जा रही, जबकि हम तो बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्टिव हुआ करते थे किसी ज़माने में। और अब फ़लस्तीनी जो है वो इमरान खान को याद कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। और इस वक्त मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मॉरल सपोर्ट भी अगर आप नहीं देते तो फिर आपके होने का क्या फ़ायदा। उसकी वजह यह है कि जब हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, तो उसके बाद हमारी बात बाहर कौन सुनेगा। पहले अपने अंदर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, उसके बाद फिर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ की भी कोई वक़्त होगी। इसीलिए जो तमाम ममालिक, जितने भी ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।